What's up, bitches? So for today, naamik karon diri sa Tausuvan Falls sa Bongolanon, Magpet. So after 48 years, nakabalik na jud ko. Charot. Dili bitaw 48 years. Siguro mga last na ko adto diri kay sa ba to? Mga 2015 pa siguro. So mo ni siya, baktas mi paubos. So nindot kaayo no, kay nature vibes kaayo. Nag-adto mi diri sa akong friend kay para magkuan lang, magchismis. So mauli ang view. Nya kami lang ang tao kay weekdays na mi nag-adto, Friday. Friday mi nangadto. So mao na ni, nagadto lang mi diri para magchismis. Kay para walay makadungog sa mo ang chismis. Mo na niya mong gichismisan kay mga trabaho sa barko nya nag-ano rami na malit ni og kanang chicken with rice o diba nya hawod kaayo ang sapa-sapa no mura jud og artista mong auntie na sa wrong turn ba murag cabin gid ang set up o diba taas na kay tagbok mura na tagkabayo ani nya color pa jud hawod diba murag ako'y tag-iya